अच्छा डेडिकेटेड बाय अरविंद प्रधान केजरीवाल आ जाओ बोलबे तुमरा आ जाओ किधर गया वो आपका और ना चारों आ जाओ कौन गया आ जाओ बुलाओ यार उसको एक केक वो इंडिया कल चैंपियन बनने के लिए कल नहीं है एक्चुअली आज ही है 12 बजे के बाद चैंपियन है ठीक है तो इसके लिए एक केक हम लोग इंडिया कल वर्ल्ड कप लिया उसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहा हूँ और एक केक हम जो आज विकेट खेला था उसके लिए सजा करते जाइस ना तो हम एक केक काटने के लिए ये वाला काटने के टाइम क्या बोलेंगे हैप्पी इंडिया क्रिकेट और एक लोकल क्रिकेट और एक आइकन क्रिकेट किधर गया 25 टका आ गया 25 का बहुत अच्छा खेला तू अच्छे से लेके वीडियो कर एक लिंक भी अच्छा किया पहले अच्छा किया ओ ये तू वीडियो कर मॉनिटर যাও তুমি কাটবে यार তুমি ভিডিওটা করো না তোমার মোবাইল চালু মোবাইল যেন না পড়ে যায় এদিকে জানি আদু বড়লে শেষ সবাই সেদিকে যাও হ্যাঁ সেদিকে ভিডিও আচ্ছা কেকটা কাটবে কে একটা অরবিন্দ কাটু আর একটা আমানকের কে কাটবে ক্যাপ্টেন আমানকের ক্যাপ্টেন তুমি কাটো না অরবিন্দ ভাই না তুমি কাটো না তুমি কাটো না তুমি কাটো না আয় না তাকে দে মোবাইল নাই यार অসুবিধা কি আছে ভিডিও পায় দিয়ে দেবো কাহি ভিডিও এটা চালু ভাই এটা অরবিন্দ এটা তো আড়াউড়া করে আচ্ছা পয়লা একটা কাট পয়লা ইন্ডিয়া প্রথমে ইন্ডিয়াটা তো সেটা না এটা অরবিন্দ ওটা লেখা হয়নি দুলো একসঙ্গে কাটো না ঠিক আছে দুজন একসঙ্গে কাটো তাহলে একটা ফাটি মোহাম্মদ সরি যা রে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি ইন্ডিয়া ক্রিকেট হ্যাপি ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন একটা ফাটা এবার ফাটাই নকল কাটো হ্যাপি আইকন ক্রিকেট হ্যাপি আইকন ক্রিকেট এর উপরে ফেলাস না ফাটাও ব্লাস্টার ফাটানি কেন হাঁটাও উল্টা ঘুরাও তুমি অন্য ধারে ঘুরাতে হবে নি কেন গো এই তো হট আরে কেক খাওয়া বেলা ঠিক আছে বড় চাকুটালে আমি ঠিক আছে ভাই বন্ধ করতে নাকি কতজন টোটাল 25 আর 54 বড় চাকুটালে রে 29 আরো 500 লোক আছে আমি ফোনটা দিয়ে দেখছি তো বড় চাকুটা লিয়া এরকম সবজি চাকুটা ভালো